санкции против антироссийских санкций. Хотелось бы узнать, французская идентичность, она сформирована французской революцией или лично будет Найти в себе силы отказаться от решения всех повседневных обывательских проблем и встать на путь активному противостоянию. Alors justement, la question de ces sanctions, on voit bien que la France, comme dans l'affaire des sanctions contre l'Iran, obéit à une injonction américaine contre ses propres intérêts. И так, что касается вопроса антироссийских санкций, тут мы видим, что в этом вопросе, также, что касается и санкций против Ирана, Франция вынуждена против своих интересов подчиняться Америке. Ça crée bien évidemment une colère en France. И во Франции, конечно, назревает антиправительственное настроение. Notamment pour les influences très néfastes que ça a sur l'agriculture française. Потому что в том числе это страшным образом влияет на французское сельское хозяйство. Et les Français ont bien conscience que les injonctions souvent venant de l'Union européenne sont des injonctions américaines, ce qui me permet de faire remarquer, au cas où vous ne le sauriez pas, que l'Union européenne n'est pas une union des peuples européens pour une Europe puissance. C'est un cheval de Troie américain pour empêcher, un, que l'Europe soit une puissance, deux, à l'Europe de se rapprocher de la Russie. Et là, ce rapprochement euro-russe deviendrait réellement la grande puissance mondiale. Donc l'Union européenne, c'est pour empêcher l'Europe, en réalité, d'exister et d'aller vers son destin pro-russe. Французы на самом деле прекрасно понимают, что директивы, которые исходят от Европейского Союза, это директивы, которые исходят на самом деле от Соединенных Штатов. И Европейский Союз это не что иное, как троянский конь, который заставляет европейский народ быть не объединенным, не единым и подчиняться интересам Америки. Европейский Союз это союз не европейского народа, а союз, который подчиняется Соединенным Штатам и не дает возможности странам Евросоюза сближаться с Россией и действовать в рамках своих интересов, а не интересов Америки. D'autre part, sur les sanctions, beaucoup de gens sont en train de comprendre que les sanctions contre la Russie sont en fait des sanctions contre l'Europe et contre nous. La réaction russe à ces sanctions fait que finalement c'est presque une chance pour la Russie, ces sanctions. Ça les oblige à développer des secteurs qu'ils avaient un peu laissés en friche. Et donc en fait les victimes de ces sanctions anti-russes sont plutôt les pays européens et notamment la France. C'est peut-être pour ça que ça va finir par bouger, puisqu'effectivement, il est très difficile aujourd'hui de vendre ces sanctions au peuple français, et même les élites se rendent compte que ces sanctions sont en train de se retourner contre les sanctionneurs. И нужно сказать, что это санкции не против России, и все теперь прекрасно понимают, что это санкции против Европы. И нужно сказать, что реакция России и все то, что делает Россия сейчас, то есть эти контрсанкции, ответные санкции, они приводят к тому, что Россия развивает те сектора экономики, которые были немного оставлены во время Советского Союза, и сейчас это большое преимущество для России, именно поэтому я считаю, что ситуация рано или поздно изменится, потому что для Европы это невыгодно, и все тяжелее и тяжелее политикам, условно говоря, продавать эти санкции, объяснять народу, почему это выгодно. Все меньше и меньше людей в это по-настоящему верят. Et en fait, ces sanctions augmentent la conscience en France que la France n'est plus maîtresse d'elle-même et que la France subit par ses dirigeants un pouvoir d'occupation étranger. On est vraiment en France en ce moment dans une période pré-insurrectionnelle. Vous pouvez le voir, rien ne marche en ce moment en France. Il y a des grèves partout, une colère généralisée, des paysans, des services publics. C'est une période effectivement d'effondrement, d'effondrement sur le plan moral et sur le plan du fonctionnement économico-politique. Но вы знаете, эти санкции еще и позволяют французам и Франции понять, что больше Франция себе не принадлежит. И вы сейчас видите, что во Франции происходит массовое недовольство, забастовки. Во Франции больше ничего не работает, потому что рабочие выходят на улицу, они не хотят работать. И поэтому мы сейчас находимся на грани того периода обвала, о котором я говорил. Petite anecdote, les médias français nous présentent Vladimir Poutine comme un dictateur, alors qu'il a pratiquement 80% de satisfaction dans ses sondages.
Et on nous présente, nous, le président François Hollande, comme le représentant de la démocratie, comme dont les Français seraient les inventeurs, alors qu'il est à moins de 12% de satisfaction dans les sondages. А самое смешное, что наши СМИ сейчас представляют Путина как большого диктатора, при том, что всем известно, что его поддерживает более 80% населения, в то время как Олланд, великий демократ, потому что французам очень важно говорить о том, что они живут в демократии, потому что они считают, что они придумали ее, он пользуется только 12% популярности и поддержки народа. Dernière petite remarque, pour pas que j'oublie, ma longue étude de l'histoire politique m'a poussé à une conclusion assez paradoxale, c'est que la démocratie amène toujours la dictature du pouvoir bancaire et de l'argent et la souffrance du peuple, et que les périodes où les peuples voient une élévation de leur qualité de vie sont souvent dues à ce qu'on appelle des despotes éclairés. Donc vous pouvez le vérifier, et finalement que Poutine ne soit pas si démocrate que ça est peut-être votre chance. И на самом деле последняя ремарка, которую я не хотела бы упустить, мое пристальное изучение истории, пристальное изучение развития политики говорят о том, что на самом деле жертвы так называемой демократии это прежде всего на самом деле зависимость от банковской системы, от гегемонии экономики, в то время как по-настоящему большое развитие происходит у народа тогда, когда он управляется так называемыми просвещенными деспотами, поэтому если говорить о том, что Путин не такой уж и демократ, может быть, это большое ваше счастье. Alors, l'identité française officielle prétend que ça commence avec la Révolution française. C'est le pouvoir bourgeois issu de je dirais même pas de la Révolution française, mais de la contre-révolution thermidorienne, parce que pour ceux qui s'intéressent à la politique sérieusement, il y a deux révolutions françaises. Il y a la Révolution française honnête, courageuse et idéaliste de Robespierre et Saint-Just, et puis il y a derrière la réalité de ce qu'a donné la Révolution française, qui est de remplacer un pouvoir, une monarchie théocratique, par un pouvoir bourgeois, tout simplement. Et ce pouvoir bourgeois est là, et pour ne pas dire qu'il est la banque et la franc-maçonnerie, il maintient une mythologie révolutionnaire, en disant, voilà, la France, c'est la patrie des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Donc ça, c'est l'identité officielle de la France. Ceux qui ont une culture savent très bien que la France a commencé avec Clovis, enfin qu'elle a à voir avec l'Empire romain, qu'elle commence avec Clovis, que c'est les rois qui ont fait la France, bien évidemment, et que même ce qu'on dénonce comme le centralisme jacobin, il n'est jamais que la continuation, on va dire républicaine et laïque, du travail centralisateur et nécessaire des rois de France. C'est un peu long comme réponse, mais... Итак, немного длинный ответ. Я хочу объяснить вам, что есть официальная французская идентичность, и вот официальная теория говорит о том, что действительно она сформирована революцией, но нужно понимать, что есть революция Термидоров, есть революция Робеспьера, вот эта вот честная идеологическая революция, которая хотела провести, хотела исполнить идеалы, но на самом деле реальность оказалась такова, что революция привела к избавлению от монархии, к приходу буржуазного государства, которое не имеет ничего общего вот с этими идеалами, которые декларировались во время революции. И мы знаем, что пришло видение Франции как нации, которая живет под слоганом «Свобода, равенство, братство». Но все мы прекрасно понимаем, что это не совсем так. Настоящая Великая Франция началась, если мы вспомним историю, с Хлодвига, с якобинцев. Франция – это наследник Великой Римской империи. Поэтому тут нужно понимать, что вы хотите узнать о французской идентичности. Хотите вы увидеть официальный взгляд на это или то, как это происходило на самом деле? Remarque importante. Alors aujourd'hui, on définit surtout ce qui est être français négativement. Aujourd'hui, l'offensive du pouvoir, c'est de nous dire que la France n'a rien à voir avec la chrétienté, par exemple. On essaye de nous inculquer que la France n'est pas spécialement chrétienne, voyez-vous. Voilà.
On n'en est plus à critiquer les rois, la monarchie, puisque c'est le premier réglé. C'est aujourd'hui, officiellement, des gens comme Moscovici, qui sont souvent d'origine pas vraiment française de souche, essayent de nous imposer l'idée que la France n'est pas chrétienne, voilà, que c'est pas son histoire. Et ça, faut essayer de comprendre que c'est un moment, ça correspond à quelque chose de très important en ce moment. On essaie de supprimer les fêtes saintes, on essaie d'interdire les crèches dans les mairies au moment de Noël, etc. Nous sommes dans une phase de déchristianisation au niveau du pouvoir officiel de la France. Et je rajoute après, on essaie de nous faire croire que c'est à la demande des musulmans, ce qui est totalement faux. И вы спрашивали, что значит быть французом сегодня. И на самом деле понимание того, что такое быть французом, идет через отрицание, через негативную сторону. Например, мы говорим, что мы не христиане, мы светское государство, мы отрицаем католицизм, и мы пытаемся выдать это за просьбу мусульман, за желание быть светским государством. Но на самом деле быть французом сегодня — это полностью отказываться от истории, отказываться от ценностей, говорить о том, что мы не католики, мы не христиане, мы не имеем ничего общего с религиозным государством. Nous sommes dans une période aujourd'hui où se revendiquer comme français en France est presque synonyme pour l'idéologie dominante de fasciste. Vous voyez? И сегодня мы находимся в той эпохе, мы проходим через тот период, когда говорить во Франции, что ты француз, это практически быть фашистом. On réduit le patriotisme français à la colonisation et à la collaboration pratiquement systématiquement. И на самом деле сейчас французский патриотизм — это не нечто возвышенное. Сейчас мы представляем его себе, когда говорим о коллаборационизме и о колонизации. La préférence nationale, par exemple, est interdite en France. И предпочтения национальные, они в принципе запрещены во Франции. То есть говорить о своих предпочтениях. C'est ce que j'appelle moi la destruction de la France par la dictature des minorités. C'est-à-dire que c'est Cohn-Bendit qui nous l'a dit. La démocratie, c'est protéger les minorités de la majorité. Ce qui est d'ailleurs la division inverse de la démocratie, mais c'est pas grave. Mais ils y sont arrivés. Hein. C'est-à-dire que en France, il vaut mieux être tout, sauf français et fier de l'être. Hein. И на самом деле это то самое разрушение Франции через либерализацию, через защиту меньшинства, о которой я, собственно, и говорил, потому что сейчас есть такое определение демократии, как защита меньшинств от большинства, хотя на самом деле это все не так, и на самом деле всем наплевать, что демократия — это скорее власть большинства, а не меньшинства. Et ce travail idéologique de propagande pour pousser les Français à avoir honte d'être français, c'est terriblement, est devenu terriblement dominant après mai 68 et le travail permanent depuis cette époque des trotskistes. И на самом деле эта идеология, которая сейчас продвигается, что во Франции стыдно быть французом, она как раз берет свое начало в мае 1968 года, и на самом деле она продвигается Вашингтоном и троцкистами. Et pour être honnête, je dois dire jusqu'au bout que ces trotskistes sont presque toujours des juifs ashkénazes de la moyenne et haute bourgeoisie. И на самом деле я хочу объяснить сразу, что все эти троцкисты — это как раз средние крупные буржуа, которые на самом деле являются евреями, а не французами. En fait, ceux qui nous interdisent d'être français aujourd'hui en France depuis mai 68, c'est ceux qui vous ont interdit d'être russes avec la révolution bolchevique, dont on sait que c'était une révolution fondamentalement anti-russe. И то, что нам запрещает быть французами, настоящими французами, говорить об этом с 1968 года, это то, что вам запрещало быть русскими после революции, после прихода большевиков. Mais vous les avez chassés. Но вы их выгнали. Et chez nous, ils règnent en maître aujourd'hui. А сегодня у нас они находятся у власти, сегодня они нами управляют. Alors ça va m'obliger à une réponse un peu indirecte, à savoir que le pouvoir abusif en France, pour se maintenir, pratique le système du diviser pour régner et la stratégie du chaos. C'est-à-dire que pour ne pas renoncer au pouvoir, ils sont prêts
à accélérer la destruction encore de la France et à l'aggraver. On le sait notamment par l'histoire des migrants, où on organise en ce moment, dans une période de chaos social, la venue de migrants, souvent mâles, issus des pays du Sud, afin de transformer, je dirais, une colère sociale en France contre les dirigeants d'en haut, en colère ethnique horizontale entre pauvres blancs français contre pauvres migrants manipulés toujours par Soros, puisque ces gens-là ne viennent pas par hasard. Donc la stratégie du pouvoir et la stratégie du pourrissement. Ils n'ont aucune proposition à faire, ils savent qu'ils sont illégitimes, mais en fait, pour se maintenir, ils créent du chaos et du désordre, ce qui leur permet de transformer la démocratie française en État policier, chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, nous avons l'état d'urgence, nous avons la loi renseignement, qui sont des choses essentiellement persécutées pour persécuter les gens comme moi. Ça n'empêche pas les terroristes islamiques de courir, ça n'empêche pas les violences sociales des antifascistes fascistes, ça persécute uniquement les résistants patriotes comme moi. Я начну издалека свой ответ. Сегодня во Франции власти проповедуют идеологию «разделяй властвуй», которая способствует разрушению Франции, потому что им настолько важно остаться в правительстве, что они готовы пожертвовать Францией. И сейчас, чтобы отвлечь французов действительно от важных проблем и чтобы перенаправить их гнев внутрь самого общества, вот, собственно, речь идет об этой проблеме с мигрантами, когда французы уже не думают о своем недовольстве правительством, о недовольстве друг другом, недовольстве ближним, недовольстве тем, что происходит в обществе. И нужно понимать, что все эти законы, которые тоже не способствуют укреплению Франции, способствуют ее распаду, военное положение, законы, которые продвигают возможность затыкать действительно настоящих либералов, которые говорят правду, которые пытаются обратить внимание на настоящие проблемы, которые происходят в обществе, а не на те мнимые, которые пытаются создать государство, чтобы расфокусировать на самом деле на все население и направить их видение проблем в другое русло, в неправильное русло. Pour maintenant parler du Front National, il est évident que le seul parti qui présente une alternative un peu raisonnable à tout ce dont je vous ai parlé est le Front National, qui est qualifié de parti d'extrême droite en France, alors que sur l'échiquier politique russe aujourd'hui, il serait considéré comme de centre-gauche. Première remarque. Во-первых, что касается Национального фронта, кажется, что они единственные, кто может предложить более-менее адекватную альтернативу, и при том, что во Франции их видят как крайне правых, нужно понимать, что в России они скорее будут центристами. Malheureusement, le système qui ne peut pas empêcher la montée inéluctable du Front National vers le pouvoir. Но на самом деле нужно сразу объяснить, что система никогда не позволит Национальному фронту прийти к власти. Essaye d'en prendre le contrôle de l'intérieur et de le transformer afin que si jamais il arrive au pouvoir, il finisse par être exactement comme les autres. Потому что на самом деле именно Национальный фронт пытается как-то заняться внутренней политикой и политикой сделать так, чтобы она действительно была внутренней. Если они действительно придут к власти, на самом деле возможно, что они в итоге станут такими же, как все остальные правители предыдущие, потому что они подчинятся. Et j'ai bien peur que le Front National de demain ressemble plus à Syriza là, et à Tsipras qu'à Aube Dorée. Vous voyez, c'est... Я очень боюсь, что Национальный фронт завтрашнего дня больше будет напоминать партию, которая была раньше у власти в Греции, Сириза, которая, собственно, в итоге не привела ни к чему хорошему страну, потому что она не справилась со своей задачей. Et le marqueur de la soumission d'un parti politique ou d'un personnage politique en France au système de domination mondialiste, c'est la soumission au CRIF, ce dont je vous ai parlé au début. Et malheureusement, Marine Le Pen, aujourd'hui, donne beaucoup de signes de soumission et d'allégeance au CRIF. Et ça semblerait vouloir dire qu'elle compte plus pour se rapprocher du pouvoir de sa validation par le CRIF que de combattre en réalité le CRIF qui représente toute cette domination, comment dirais-je, illégitime dont je vous parle depuis le début.
Donc je ne suis pas très optimiste pour l'avenir du Front National et sur le Front National comme parti d'alternative sérieux et radical à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà. И, честно говоря, я не считаю поэтому, что Национальный фронт является серьезной альтернативой тому, что сейчас происходит, потому что я боюсь, что даже та самая Марин Ле Пен, она борется для того, чтобы просто бороться, для того, чтобы противопоставить себя, но когда она доберется до власти, то, возможно, она также будет сломлена, она также будет подчинена, потому что она она не хочет решить, возможно, проблемы, а она просто хочет поставить эту галочку, прийти к власти, и дальше, возможно, она также не сможет справиться со своими задачами. Поэтому нельзя сказать, что я оптимистично настроена, и считаю, что Национальный фронт что-то сможет действительно изменить во Франции. Ceci dit, si on est démocrate et qu'on croit à la possibilité du changement par les urnes, le seul vote cohérent à l'élection présidentielle est quand même le vote Front National, car c'est le moins pire. Voilà. Mais il ne faut pas surinvestir d'espoir ce geste qui serait plutôt un geste de défiance envers le système, mais j'ai peur que ça ne soit plutôt un geste symbolique que quelque chose qui va conduire à un réel changement. Donc je pense que si on vote, s'il est normal de voter Front National, ceci dit, Marine Le Pen ne peut absolument pas gagner les présidentielles. C'est à mon avis impossible. Итак, единственный выход во Франции, потому что голосовать все равно придется, это, конечно, голосовать за Национальный фронт, потому что это наименьший зол, но при этом я хочу сказать, что это не выход из ситуации, это просто желание показать, что мы не поддерживаем нынешнюю линию власти, но это будет чисто символический шаг. К тому же, если честно, я хочу сказать, что я понимаю, что Марин Ле Пен никогда не победит, это просто невозможно. En réalité, le rêve de Marine Le Pen, c'est d'être au deuxième tour, comme l'a été son père à une époque. Et je pense que même ça, ce n'est pas acquis. Et c'est même beaucoup moins acquis aujourd'hui que ça l'était hier. Je pense que Marine Le Pen est plutôt en ce moment sur une pente descendante en France, au niveau politique. Et le piège qui lui est tendu, c'est effectivement de ne finalement pas être au deuxième tour. Ce qui pour elle serait, ce qui aurait une conséquence, à mon avis, dramatique sur l'avenir du Front National. En fait, mon analyse à moi, c'est que Marine Le Pen, c'est la fin du Front National. En fait, le Front National risque de changer de nom, de changer d'équipe dirigeante et d'être vidé de sa substance au moment des présidentielles. Justement sur l'échec de Marine Le Pen à la présidentielle, qui lui vaudra d'être putschée de l'intérieur, d'être chassée. Bon, c'est plus franco-français, mais il y a des gens au Front National qui sont en embuscade pour le reprendre. C'est Maître Collard, qui est quand même un avocat franc-maçon, ancien lambertiste marseillais. C'est Philippot, qui est très intelligent politiquement, mais qui est quand même un énarque homosexuel militant, enfin revendiqué gaulliste. Nous avons aussi à Béziers Robert Ménard, qui est un ancien patron d'ONG atlantiste, donc qu'on peut considérer comme adoubé par la CIA. Et ces gens-là, d'ailleurs, sont le triumvirat qui est systématiquement mis en avant comme l'avenir du Front National. Et après que Marine ait fait la grave erreur de virer son propre père du parti, je pense que son destin est d'en être chassé aussi. Et que le Front National change de nom. Voilà. И все мы прекрасно понимаем, что Марин Ле Пен и сама знает, что она не победит на выборах, и самое главное, ее мечта — это пройти во второй тур. Так когда-то во второй тур прошел ее отец, но я думаю, что она не сможет пройти во второй тур, и в этом и заключается ловушка, потому что сейчас она от этого еще более далека, чем была некоторое время назад, потому что Национальный фронт становится все менее и менее популярным. И я думаю, что Марин Ле Пен — это конец Национального фронта. После нее он сменит название, сменит свою верхушку, потому что в Национальном фронте есть люди, которые хотели бы сместить Марин Ле Пен, как когда-то она выгнала своего отца. Это была большая ее ошибка, и теперь ее судьба быть изгнанной из этой партии, потому что в Национальном фронте есть три движущие силы, которые претендуют на место Марин Ле Пен. Один из них — это франк-масон, другой — гомосексуалист, а tretий — немного адвентист, и все они претендуют на ее место. De toute façon, le système en France a les moyens assez facilement de faire éclater le Front National en jouant sur des antagonismes internes. Ils savent très bien le faire et je pense qu'ils le feront le moment venu. Et à
à telle preuve qu'aujourd'hui, il y a un débat au Front National assez violent pour changer la ligne politique du Front quant à la sortie de l'Union européenne et le retour au franc. C'est-à-dire que leur cheval de bataille était sortie de l'Union européenne et retour au franc. Aujourd'hui, il y a un débat interne où ils veulent renoncer à cette mesure fondamentale par peur qu'elle leur éloigne des électeurs de droite, de la bourgeoisie rentière et des vieux. Et ce qui est très mauvais signe, puisque quand à quelques mois d'une élection majeure, on commence à changer sur ces fondamentaux parce qu'on a peur de ne pas avoir assez de voix, c'est pas le signe de l'optimisme et de la force. Hein. Le Front National est en grande difficulté en réalité aujourd'hui. И я боюсь, что во Франции поскольку это очень хорошо умеют делать, то они сыграют на антагонизме французов, и поэтому Национальный фронт уже сейчас говорит о том, что нужно менять официальную политику, официальные лозунги, потому что самым главным козырем Национального фронта был выход из Евросоюза и возвращение к франку. А сейчас мы видим, что они отказываются от этих идей, потому что они боятся, что их не поддержит старшая часть населения, правые. И сейчас мы видим, что Национальный фронт понимает, что правительство может сыграть на этом, и поэтому от своих главных идей он отказывается. Ceci dit, j'espère me tromper, et je serais ravi de voir Marine Le Pen gagner les présidentielles, comme je serais ravi de voir Trump battre Hillary Clinton dans les élections américaines. Но на самом деле я, конечно, буду счастлив, если Марин Ле Пен вдруг победит на выборах, как я буду счастлив, если Трамп вдруг победит на выборах в США. Все было сказано с некой долей иронии. Je pense que Trump a beaucoup plus de chances de gagner les élections américaines que Marine de gagner un jour les élections françaises. Но я думаю, что у Трампа все равно намного больше шансов выиграть выборы в США, чем у Марин Ле Пен хотя бы однажды победить на выборах во Франции. Oui, alors c'est un sujet très compliqué parce que ça demanderait une conférence entière sur la façon notamment dont les trotskistes après mai 68, qui souvent d'ailleurs, je le dis, étaient de la bourgeoisie juive ashkénaze, se sont servis des immigrés issus de notre ancien empire colonial pour déstabiliser l'identité française. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord nié que les Français de souche existaient, fait l'apologie systématiquement des immigrés d'origine africaine et maghrébine, jusqu'à la deuxième intifada. Et à partir de la deuxième intifada, comme ils ont vu que ces jeunes de banlieue dont ils se servaient contre les Français de souche sont devenus plus hostiles à Israël et donc à eux-mêmes on va dire à la domination néoconservatrice judéo-protestante américano-sioniste, ils ont retourné leurs alliances. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le même Finkielkraut, qui était parrain des SOS Racisme dans les années 70, réhabilite Maurice Barrès et ne parle plus que de sauver la France de souche, voyez. Mais pour que les Russes comprennent ce retournement pervers, il faut que vous vous rappeliez que jusqu'à la question des réfugiés, il était admis que la révolution russe était le fait, en gros, du génie juif des bolcheviks. Et puis le jour où, pour des raisons de changement de politique par rapport à Israël et aux Palestiniens, les juifs russes de l'intelligentsia n'ont plus trouvé vraiment d'intérêt à être à ce point pro-soviétique, ils ont commencé à promouvoir la question du goulag, et ils ont commencé à dire que finalement le bolchevisme, la révolution soviétique était un totalitarisme abject, mais que ce totalitarisme abject et sanguinaire était consubstantiel à l'âme slave. Hein. Il y a eu exactement le même retournement. Et là, le problème dont tu parles, c'est que tu es pris dans une manipulation qui nous dépasse tous les deux. C'est-à-dire que, si je veux simplifier, de 1969 à la deuxième intifada, on t'a utilisé contre moi pour contester que la France était un pays d'origine chrétienne, de race blanche et de culture, on va dire, helléno-chrétienne, gallo-romaine. C'est la phrase de De Gaulle, hein, que je ne vais pas citer. Et puis, du moment où tu n'as plus servi de tirailleurs sénégalais dans la destruction internationaliste et mondialiste de la France, on s'est mis à te montrer du doigt comme illégitime, pas de souche, dangereux musulman, et les gens qui se sont mis à te montrer du doigt sont les mêmes qui t'avaient dit
que tu étais une chance pour la France et que ton problème en France c'était le racisme congénital du méchant blanc que je suis. Voilà. Voilà la situation objective que je pense que tu as très bien compris. Voilà. Donc nous sommes tous les deux victimes d'une manipulation perverse qui nous demande beaucoup de travail d'intelligence pour ne pas tomber dedans. Hein. Voilà. Et là, on rejoint qu'est-ce que c'est qu'un Français de souche. Ce n'est peut-être pas toi, mais c'est encore moins Monsieur Finkielkraut. Et de toute façon, la France est un pays qui a ce génie, qui est aussi le génie russe, c'est qu'on peut devenir un parfait français en quelques décennies, si on le veut. Hein. La France a, comme la Russie qui est un empire, cette qualité, c'est que on peut devenir. Ce n'est pas un pays comme l'Allemagne volkisch. Hein. C'est un pays effectivement où les meilleurs Français ont pu être d'origine italienne, polonaise, espagnole. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, tu es malheureusement victime de la question, je dirais, israélo-palestinienne, en quelque sorte. Hein. Tu fais partie des dégâts collatéraux de la question israélo-palestinienne. En tout cas, moi, je me identifie et représente comme français, et voilà, c'est juste que c'est un terme qui touche toute la population, on va dire, entre guillemets, d'origine, surtout maghrébine, on va pas se le cacher. Et ces forces-là, de nos jours, dans un moment critique comme le moment critique actuel en France, c'est des forces sur lesquelles on ne peut pas économiser de personnes là-dessus. Voilà, c'est ce que je souhaitais le dire. En tout cas, bienvenue en Russie. Merci. Merci. Ça traduire, ça peut être facile. Hein. C'est très français comme question. Hein. C'est pour ça qu'on s'appelle égalité et réconciliation. C'est ça dont on parle là. На самом деле это вопрос достаточно сложный, но его можно объяснить через несколько итераций. Первое, что хотелось бы сказать, это большая манипуляция. Сначала мы говорим о том, что в первое время говорилось о том, что миграция нужна Франции, и что благодаря мигрантам Франция становится сильнее, Франция становится богаче, Франция становится, не знаю, в том числе мигранты позволяют Франции получать большое развитие, но как только эта идеология больше не нужна, то вот и речь идет в том числе об участнике, который задал вопрос. Ему же говорят, что он больше не нужен Франции, что он носит сумятицу. И если раньше говорилось о том, что существуют чистокровные французы-христиане, то сейчас мы опять не говорим ни о религии, ни о расе. И при этом, при том, что, казалось бы, мы отказываемся от всех ценностей, тем не менее все сейчас четко выделяют это понятие чистокровный француз. И тот Финкелькраут, который часто упоминает это понятие чистокровный француз, Лен Сорель говорит, да, может быть, иммигранты не все чистокровные французы, но при этом Финкелькраут не более чистокровный француз, чем они, а даже менее, и уж тем более имеет меньше прав зваться настоящим французом, потому что Франция, Россия — это две больших сильных страны, и можно стать французом или русским за несколько десятилетий, просто поняв культуру, потому что на самом деле настоящие великие французы, которые делали честь Франции, это люди, которые приехали из Италии, из Испании, из Польши. Это иммиграция в том числе. Естественно, да, они считают себя французами, и они являются в истории именно великими французами, а не великими итальянцами, испанцами и поляками. И вот ремарка, молодой человек говорит, что все равно он считает себя французом, несмотря на все эти манипуляции, но в любом случае Лен Сорель подчеркивает, что все мы жертвы манипуляций, которые совершенно не понимаем. И на самом деле тут дело не в том, кто является, а кто не является чистокровным французом, русским, а в том, что нужно в данный конкретный момент утверждать правительству. Нужно ли утверждать, что Франция, Россия, любая другая большая страна нуждается в миграции, или нужно наоборот говорить, что это достаточно, это зло, и сталкивать лбами людей внутри нации, чтобы они переключались на другие проблемы. Je vais en profiter pour faire deux remarques. D'abord pour dire que la manière dont Poutine gère la question des minorités musulmanes de Russie devrait être un modèle pour nous Français. Alors c'est pas du tout nous ce que nous faisons. Nos dirigeants vendus à l'atlantisme et au sionisme travaillent à la guerre civile entre Français de souche et Français musulmans, qu'on appelle les Arabes abusivement.
Donc une fois de plus, Poutine pourrait être un modèle pour nous, première chose. Deuxièmement, il faut comprendre, pour faire un parallèle avec l'eurasisme, c'est que la France a deux axes déterminés par l'histoire, qui est un axe nord-sud, qui est ce qu'on appelle la francophonie, qui est lié à son ancien empire colonial. C'est-à-dire que nous avons la chance ou la malchance, c'est à nous de savoir si c'est une chance ou une malchance par notre attitude politique, d'avoir tout un espace francophone au Maghreb et en Afrique. C'est un destin manifeste de la France, cette francophonie qui est verticale, et nous avons notre destin horizontal, ouest-est, qui a à voir justement avec Paris, Berlin, Moscou, Belgrade, etc. Or, il n'est pas question de renoncer à l'un ou à l'autre. La France doit se penser dans sa composante européenne, car je me sens ici chez moi à Moscou, hein, je suis un Européen qui se sent chez moi à Moscou, et dans sa composante post-coloniale, décoloniale et peut-être même néocoloniale, qui fait que tu es français. Hein, voilà. Et malheureusement aujourd'hui, pourquoi cette double articulation ne fonctionne pas, ni dans un sens ni dans l'autre? Car nous sommes victimes de la domination atlanto-sioniste sur la France. Sinon, nous redéploierions de manière intelligente au Maghreb et en Afrique, en redéployant la francophonie non seulement culturelle, mais économique, car nous avons des jeunes élites maghrébines en banlieue qui vivent du RSA, et qui sont des binationaux avec deux cultures que nous pourrions redéployer dans un espace francophone économique, ce que nous ne faisons pas. Et nous avons aussi tout un espace naturel économique et culturel à l'Est, enfin, notamment le monde russe, qui nous est interdit aussi. Hein. Voilà, il faut bien comprendre que la France est en train de disparaître et de rétrécir, car ces deux poumons pour exister au-delà d'elles-mêmes, qui sont l'axe nord-sud, Afrique saharienne et subsaharienne, et son axe est, nous sont interdits par la domination écrasante que nous subissons, qui nous soumet aux intérêts américains, anglo-américains et anglo-américano-israéliens. Voilà. Donc une fois de plus, ça me permet de raccorder tout ça. Et je pense que nous devrions, comme il y a une pensée eurasiste chez vous, où effectivement le blocage qui s'opère à l'ouest contre vous rend nécessaire effectivement un déploiement vers l'Est, et que d'un seul coup vous découvrez qu'un partenaire chinois peut être beaucoup plus intéressant pour vous que ce partenaire européen qui se refuse à vous. Nous devons développer en France cet équivalent de la pensée eurasiste chez vous, qui est de bien comprendre cette double axe naturel potentiel et nécessaire de déploiement de la France, qui est cet axe sud et cet axe est. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas d'équivalent de M. Douguin en France, sinon moins un peu, mais autant Douguin est écouté dans son pays. Si Douguin disait l'équivalent en France, il serait pourchassé, poursuivi et persécuté par le pouvoir français, l'intelligentsia française et la gauche française. Voilà. Итак, я хотела бы сделать две ремарки. Первое – это прежде всего то, что Владимир Путин может служить для нас примером, что касается тем, как он справляется с появлением мусульманских меньшинств в России, и то, как он справляется с миграцией, потому что у нас этот вопрос далеко не решен, и мы называем это меньшинство арабским меньшинством. И второй момент, что касается миграции, можно говорить о двух осях. Первая ось – это север-юг, или вертикальная ось, это та миграция, которая пришла к нам из Магриба, Африки. И в том числе нужно понимать, что эта миграция часто представляет собой интеллигенцию, которая проживает на окраинах Парижа. И они очень богаты, потому что они овладели уже французской культурой или овладевают, и при этом они носители своей собственной культуры, что почему-то является стыдным. И при этом есть вот та самая горизонтальная ось, это эмиграция, не франкофонная эмиграция из Белграда, России, Польши, в том числе, то есть из Западной Европы, она не франкофонная, и при этом с ней тоже можно сотрудничать, с ней тоже можно взаимодействовать. Надо понимать, что это совершенно две разных миграции, и при этом есть совершенно два разных пути взаимодействия. То есть первая миграция – это франкофоны, вторая – это не франкофоны, и при этом нужно уметь с ними управляться, как происходит, например, в России с их евразийским пониманием геополитики, когда
русские сейчас предпочитают, предположим, китайцев и азиатов, которые протягивают им руку, готовы с ними сотрудничать, европейцам, которые, может быть, ближе к ним, но не готовы сотрудничать. Я считаю, что французам надо также взять на вооружение эту политику, взаимодействовать и уметь взаимодействовать сразу с двумя осями, которые есть в распоряжении Франции, знать, как это делать. К сожалению, у французов нет своего Дугина, потому что в России Дугина слушают, и, может быть, поэтому так легко получается управляться с миграцией, понимать, зачем она нужна и как взаимодействовать с мигрантами, каковы, собственно, корни, каковы причины и каковы возможные пути развития. On est obligé d'admettre qu'au niveau de l'efficacité de la propagande, la pensée libérale portée par l'Empire américain est d'une très très grande efficacité et sans doute bien plus efficace et pervers que les offres, je dirais, alternatives. Vu de mon point de vue, je trouve les Russes bien plus naïfs que les Américains d'une certaine manière, ce qui est un compliment. Во-первых, я хотела бы начать с того, что касается точки зрения пропаганды, тут, конечно же, либерализм в пропаганде практически не нуждается, и поэтому он более эффективен. Его очень просто продвигать, и в этом смысле я считаю, что русские намного более наивны, чем американцы, и это скорее комплимент. Et il faut bien comprendre que cette propagande libérale avance toujours masquée, comme je l'ai dit, en s'appuyant sur l'idée de défendre des minorités opprimées, qui sont en réalité des minorités agissantes. C'est des concepts à bien maîtriser. Minorité, pseudo-minorité opprimée, minorité agissante, contre majorité silencieuse, qui sont en fait la majorité opprimée. C'est des concepts que j'ai développés dans ma pensée, qui sont importants. И на самом деле эта пропаганда совершенно не очевидна. И здесь речь идет, я постоянно говорю об этом в ходе сегодняшнего обсуждения, что есть пропаганда меньшинств, но тут я хочу оговориться, это не настоящее меньшинство, это псевдоменьшинства, которые вроде бы борются за свою свободу, а на самом деле они притесняют большинство. И в нашем извращенном мире получается, что именно большинство притесняет меньшинство, которое вроде бы борется за свою свободу. Et le libéralisme qui, en fait, au bout, la dictature de la banque, avance toujours en prétendant défendre les femmes contre les machos, les homosexuels contre les homophobes, les jeunes contre la méchanceté des adultes et des vieux, les immigrants contre les nationaux racistes. Ça fonctionne toujours comme ça. Et c'est vrai que, présenté comme ça, on a envie d'y adhérer. C'est ça, c'est assez satanique et diabolique. Hein. C'est que, je ne sais pas si tu vas traduire déjà ça. И проблема как раз в том, что либерализм представляет собой очень привлекательную идею, и поэтому она является такой страшной, такой дьявольской, потому что здесь скрыта очень привлекательная идея о том, что нужно защищать, например, женщин от мачистов, нужно защищать молодежь от злых взрослых, от злых стариков, нужно защищать мигрантов от нацистов, и нужно защищать гомосексуалов от гомофобов. То есть сама по себе идея привлекательная, но на самом деле это неправда, она извращенная, и в этом ее дьявольская натура. Comme anecdote, j'ai rencontré à Moscou un militant moldave anti-impérialiste qui m'a dit qu'il avait passé toute sa jeunesse à lutter contre le KGB pour le financer par les Américains. Et qu'aujourd'hui, il admettait, il se rendait compte que finalement c'était bien plus simple la vie de dissident face au KGB à la période de la déliquescence sous c'était quoi Brejnev, sous Brejnev, que d'affronter aujourd'hui la perversité du système de domination américain libéral. И маленькая история, я как-то встретился с молдаванином, который всю жизнь боролся против КГБ, он был антиимпериалистом и говорил о том, что он представлял себе это как сложную борьбу, как определенный вызов, а оказалось, что жизнь диссидента и его борьба с КГБ, на самом деле, это было ничто по сравнению с этой скрытой борьбой против доминирования США.
Et pour répondre comment lutter, moi la solution que je propose, c'est de toujours coupler la droite des valeurs et la gauche du travail, c'est-à-dire avoir une éducation dans le respect des traditions, les traditions ont un sens, et ne jamais perdre de vue la question sociale. Parce que toute la pensée libertaire, en fait, s'oppose aux valeurs traditionnelles et nous font perdre de vue la question sociale par les questions de sexe, les questions d'identité, etc. Donc moi, c'est mon combat, effectivement, est celui-là, c'est que face à l'idéologie libérale libertaire, qui est composite, c'est le libertaire au service de libéral, nous devons proposer la contre-alliance croisée de ce que j'appelle la gauche du travail et la droite des valeurs, hein, c'est-à-dire et la question sociale et la tradition. Et tout le système nous empêche d'accoupler ces deux choses-là en nous faisant croire que c'est inconciliable, alors qu'en réalité, les choses ne peuvent marcher que si on articule ces deux choses-là. Et je pense que ça aussi, cette articulation de la droite des valeurs et de la gauche du travail, de la gauche sociale et de la droite traditionnelle, a peut-être à voir avec le renouveau de la Russie actuelle, le succès de la Russie actuelle qui, à mon avis, a réussi, après des tas d'époques troublées, hein, la révolution, la chute de la révolution, Gorbatchev, Eltsine, etc., a réussi à rétablir cet équilibre entre tradition et modernité, entre social et ordre et hiérarchie. Hein, voilà. C'est peut-être que la réponse à ça, c'est peut-être la Russie actuelle me semble une assez bonne réponse à ça. C'est-à-dire la Russie me semble une assez bonne alternative à l'Amérique. Voilà. И так, отвечать на вопрос, как убить себе либерала, я хочу сказать, что на самом деле я уже рассказала вам секрет этого непростого пути к идеалам. Во-первых, это четкое понимание, осознание необходимости баланса между ценностями правых и социальной стороной левых. И, казалось бы, пропаганда США говорит о том, что это невозможно, что этот баланс, это сочетание несочетаемого, но на самом деле это не так. Нужно найти баланс в образовании, в ценности и при этом в четком понимании, осознании социальных проблем. То есть баланс правых и левых, который на первый взгляд кажется невозможным, но на самом деле является единственным возможным выходом. И поэтому мне кажется, что на этот вопрос ответ это Россия, потому что Россия сегодня это вполне удачное сочетание ценностей правых и социальной стороны левых. Я думаю, что в России сегодня это альтернатива Америке. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais ce que je vois, c'est que la question ukrainienne a été déclenchée à la frontière russe pour punir Poutine de sa politique de résistance au nouvel ordre mondial, notamment en Syrie. Hein. Il me semble bien qu'il y a toujours quelque chose de diabolique dans la stratégie impériale libérale. C'est toujours d'aller le diviser pour régner et d'aller chercher toujours des lignes de fracture historiques pour créer du chaos. Hein. Et on voit bien aujourd'hui que les pauvres Ukrainiens ont un peu été entraînés dans une aventure dont ils seront finalement les victimes, c'est une évidence, et ils ont été manipulés par les Américains et qu'ils seront lâchés par les Américains. Et c'est malheureusement souvent comme ça. Voilà. Et je pense une fois de plus que autant Poutine joue une politique assez raisonnable dans sa gestion de ce conflit, autant les Américains ont vraiment une logique de va-t-en-guerre et poussent aux extrêmes. Hein. Voilà. Mais c'est tout ce que je peux répondre. C'est y aurait-il la question ukrainienne actuelle si les Américains ne voulaient pas déstabiliser Poutine, le punir pour son insoumission au nouvel ordre mondial? C'est un peu ça que je vois. Sachant qu'un haut responsable américain a bien dit de Poutine au moment de l'affaire syrienne qu'il avait trahi le nouvel ordre mondial. Voilà. Итак, поскольку я не являюсь большим специалистом в вопросе, все, что я могу вам сказать, это что на самом деле весь этот конфликт в Украине и на Донбассе это прежде всего попытка
наказать Путина за его неподчинение Америке и за то, что сейчас он делает в Сирии, потому что Сирия перекроила весь порядок жизни, геополитики современного мира. И это как раз-таки та самая политика, та самая стратегия «разделяй и властвуй», потому что Россия и Украина исторически это братские народы, это, по сути дела, один большой народ, и, по сути дела, нельзя говорить о том, что они могут быть, в принципе, разделены чем-то другим, кроме манипуляций. И украинцы сейчас стали жертвами этой лжи, манипуляций. И нужно понимать, что те самые американцы, которые это затеяли, они же их и бросят потом. И поэтому вот эта попытка дестабилизировать ситуацию на Украине, но прежде всего, на самом деле, это атака на Путина. И возникает вопрос, во-первых, Алена Сараль подчеркивает, что если Путин сможет вести такую же четко продуманную, спокойную политику, то постепенно конфликт начнет затухать. Но прежде всего возникает вопрос, а был бы вообще конфликт на Украине, если бы за этим не стояли США? Et remarque, moi je ne vois pas que la Russie de Poutine organise des déstabilisations de pays à la frontière américaine et qu'on ne peut pas comparer la manière dont les Américains manipulent les Ukrainiens pour lutter contre la Russie à la façon dont, par exemple, la Russie a pu soutenir Chavez au Venezuela. Il y a vraiment une grande différence entre l'agressivité américaine et sa stratégie, je dirais, du chaos, et la manière dont, effectivement, la Russie essaye d'aider à une alternative multipolaire. Il me semble bien que la réalité est totalement le contraire de ce que nous montrent les médias occidentaux, c'est-à-dire la brutalité, l'inconséquence, le sacrifice de peuples pour des combats qui ne sont pas les leurs, leur abandon après dans une situation catastrophique, est quand même une attitude qui me paraît actuellement pratiquement systématiquement celle des Américains, et pas du tout des Russes. Я хотела бы подчеркнуть, что на самом деле Америка и Россия ведут себя совершенно по-разному. Ведь вы видите, что Россия не пытается привести к нестабильности, к хаосу страны на границе с Америкой, хотя она тоже могла бы, и вспомните, как вела себя Россия в вопросе с Венесуэлой и с Уго Чавесом, и как ведут себя сейчас американцы в ситуации с Украиной, потому что речь идет именно о приграничных государствах, и мы видим, что вот эта политика американского хаоса и агрессии, она совершенно не похожа на политику России, и Россия при этом не пытается быть агрессивной, не пытается сеять хаос в ответ. И нужно понимать, что те жертвы, которые приносит сейчас украинский народ, на самом деле речь идет о сражении, которое совершенно не их, которое им навязано, и поэтому, конечно, они в этом проигрывают. Но самое страшное, что они каждый день умирают, каждый день несут жертвы за то, во что они на самом деле не верят, и то, что на самом деле с ними не должно было происходить, то, что не является их задумкой. Poutine est un dirigeant politique de première importance. Il ne peut pas se permettre d'avoir des états d'âme, je dirais, et il essaye d'avoir la politique la plus intelligente. Je pense que, quoi qu'il pense dans le fond de son cœur, un tiers des Israéliens sont d'origine russe. Israël a peur un jour d'être lâché par les États-Unis, et je pense que Poutine se propose aussi aux Israéliens comme une alternative peut-être à un moment donné au parapluie américain. Donc je pense que la stratégie de Poutine, c'est de présenter la Russie comme une alternative possible systématiquement partout en géopolitique. Ce que je remarque, moi, c'est que quand Poutine invite Netanyahou au Kremlin, la même semaine, moi, je suis invité aussi, bon, c'est pas dans les mêmes proportions, mais on n'est pas dans une politique de soumission, il est dans une politique de dialogue multiple. Et en même temps qu'il dialogue avec Israël, il ne sanctionne pas l'Iran, au contraire, il équilibre toujours très bien. Il reçoit le Netanyahou, et puis en même temps, il y a un truc pour les Palestiniens, un truc pour les Iraniens, pratiquement au même moment. C'est-à-dire qu'il montre bien qu'il est la solution pour un peu tout le monde en réalité, et qu'il parle avec tout le monde, et qu'il est, comment dirais-je, il n'est pas un facteur de désordre ou d'aggravation des conflits. Hein. Alors évidemment, moi en France, des gens qui sont très pro-palestiniens et qui n'ont pas beaucoup de maturité politique me disent Poutine c'est un sioniste.
Mais malheureusement, à un certain niveau politique, on peut plus se positionner aussi simplement que ça. Voilà. Mais une fois de plus, Poutine se montre comme un homme dont la politique internationale est toujours raisonnable et équilibrée et va dans le sens de comment dirais-je, de la baisse des tensions. Hein, alors que les États-Unis, je le dis, comme empire en déclin, ne régnant plus que par la puissance militaire, sont systématiquement, ce qu'ils n'ont pas toujours été d'ailleurs, mais en tout cas sont systématiquement depuis le 11 septembre, un facteur de violence et de désordre dans le monde. Voilà. Donc effectivement, on peut considérer que Poutine est peut-être celui qui peut faire baisser les tensions au Moyen-Orient et qui a peut-être des solutions à proposer par rapport à la question israélo-palestinienne, qui est malheureusement je dirais, la tragédie sans fin, puisque je rappelle que c'est la plus longue guerre du monde moderne, puisqu'elle dure depuis 1948. Hein. Et je rappelle ici pensons à l'incroyable souffrance du peuple palestinien et à l'incroyable mensonge qui existe en France sur cette question, où aujourd'hui on criminalise l'antisionisme en France, on criminalise le non-soutien à la Palestine, et on interdit même par des procès BDS, hein, c'est-à-dire le boycott des produits israéliens produits en Cisjordanie occupée. Hein. Voilà, donc je ne confonds pas la manière dont Poutine discute avec Israël avec la manière dont la France se soumet honteusement sur le dos des Palestiniens à Израиль. Voilà. Я хочу сразу говорить, что это очень тонкий вопрос и вопрос первой важности. И Путин ведет очень умную, очень разумную политику в отношении этих двух государств, потому что на самом деле треть жителей Израиля, они приехали из России, и очень важно понимать, что Израиль сейчас рассматривает Россию как возможную альтернативу, возможный спасательный круг, потому что сейчас он подчиняется США, но он всегда рассматривает Россию как тоже возможного друга. Но здесь речь не идет о подчинении, либо России Израилю, либо Израиля России, а о партнерском диалоге. И важно понимать, что никто не пытается кого-то подавить. И при этом вот вчера Путин встречает Нетаньяху, сегодня он встречает представителей Палестины, он также принял меня, хотя, конечно, может быть, уровень не совсем тот, но тем не менее Путин, важно это понимать, пытается говорить со всеми на равных, и он всегда предпочитает путь диалога. Он выстраивает очень мудрую политику, и он пытается привести к снижению напряжения. И тут мы опять видим этот конфликт, если США пытаются породить агрессию, пытаются привести к нагнетанию конфликтов, то Путин, наоборот, пытается решить все вопросы и пытается показать, что да, поскольку он принимает все стороны, то на самом деле нет нерешаемых вопросов, нет сторон, которые никогда не примирятся, а на самом деле речь идет об очень большой трагедии, потому что ближневосточный вопрос, он тянется с 1948 года, и это самый длительный конфликт нынешнего времени, и кажется, что его невозможно решить, но действительно за Путиным в этом смысле возможное решение вопроса, потому что во Франции, например, все склоняются к позиции Палестины, и поэтому очень часто, когда Путин принимает у себя Нетаньяху, они говорят о том, что Путин является сионистом. И во Франции, как вы, возможно, знаете, бойкотируют продукты. И, в принципе, во Франции есть очень однобокое видение ситуации, в то время как Путин действительно пытается привести к балансу. Поэтому, да, я оговорюсь, мне кажется, что Путин действительно, возможно, решит этот вопрос. Дорогие коллеги, наша конференция подходит к концу. Все интересующие вас вопросы вы можете задать в личном порядке. Вы также можете приобрести книжки академического проекта, которые были изданы буквально на днях, «Понять империю». Стоимость книги 500 рублей, издана академическим проектом. Ну и, соответственно, по французской традиции вы можете подписать эти книги у автора, задать ему какие-то вопросы. И переходите также в наш французский маленький зал, где есть французский сидр. И французские традиции гораздо более живы, чем в современной Франции. Merci à tous. Je voulais juste dire à tous les Français. Pour conclure, je voulais dire que le vrai danger pour la paix mondiale de demain s'appelle Hillary Clinton.
clair pour moi. Je vous remercie pour venir. Et je voulais vous dire que maintenant vous pouvez acheter les livres en russe, mais c'est le meilleur livre pour apprendre la russe. Donc, Comprendre l'Empire a édité dans la maison d'édition très connue, le projet académique. Le prix de livre c'est 100 roubles, vous pouvez l'acheter ici et faire la dédicace avec Alain Sorel. Et les questions que vous n'avez pas eu la chance de poser, vous pouvez les poser maintenant. Merci beaucoup à vous.